An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internetu ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don sanga 40 o dafara nɛgɛ kaɲɛ 8 sanfɛ an ka kumaso kɔnɔna la Isa Kaba i bisimila walawalali kɛnɛ kan. Saha fara tɔbɔta an bɛ foli kura ka ɲɛsin an lamɛnbaga n'a filɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma o mana kɛ fan o fan an b'u fo u ka danaya la ka ɲɛsin ni jamukan in ma ka sɔrɔ k'a tɛ dogo yɛrɛ an b'an to jamukan kɔnɔ n'an ye fɛn o fɛn fɔ an bɛ retour sɔrɔ a la o b'a yɛrɛ ka fɔ jama fanba sigilen don k'a lajɛ. Siga fosi tɛ o la ko o jama fanba ma ko an bɛ baara fɛn fɛn la a bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ olu de ye. Isa Kaba sɔgɔmada in na an ka munumunu salo sen fɛ an sera kumasi min ma o de bɛ tali kɛ repos forcé kan. Repos forcé ye fɛn sugu jumɛn? Repos forcé bɛ tali kɛ kumakan don kumakan min ni a kumakan bɛnna tariku kɔnɔ kosɛbɛ ka sɔrɔ kɛ a ta yɔrɔ janyana kosɛbɛ a bɛ fɔ kabi wagati caman nka kuma in yɛrɛ bɛ tali kɛ min kan o ye dɔgɔtɔrɔw ka yamaruya kɔnɔ ka mɔgɔ dɔ bila a ka baara bila wagati kunkurunnin kɔnɔ k'a yɛrɛ lafiya a bɛ fɔ kuma caman i bɛ ni kumakan in bɛ kuma caman maa minnu ni olu ye jamana marabagaw i b'a mɛn olu de la walima jagokɛlabaw i b'a mɛn olu de ka kumaw kɔnɔna la ka fɔ ko wajibiyara u ka u yɛrɛ lafiya dɔɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya i b'a mɛn dɔgɔtɔrɔ de fan fɛ parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu baara bɛ diya u kun fɛ ka se hakɛ dɔ ma kuma dɔ la fo u bɛ ɲina farikolo lafiya kɔ parce que jamana baara walima jagokɛ baara kuma dɔ la ni i donna a activité kɔnɔ a bɛ k'i bolo ni i t'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ k'i yɛrɛ farikolo sɛgɛn kuma dɔ la i ka dɔgɔtɔrɔw olu de b'i wajibiya k'a fɔ i ye nin min kɛ i ye nin kan min kɛ ani i si bɛ cogo min walima i ka farigan lahalaya bɛ cogo min i tɛ se k'i yɛrɛ yamaruya a la o la o bɛ sɛbɛn bɔ k'a sɛbɛn k'a jira k'a fɔ ko bon ne dɔgɔtɔrɔ ne min ye karisa ka dɔgɔtɔrɔ ye ne y'a bila repos forcé la o sɛbɛn fura n'o dira i ka cakɛyɔrɔ ɲɛmɔgɔ ma walima n'o dira i ka ɲɛmɔgɔ ma a bɛ k'o fana ma wajibi de k'i jagoya ka taa repos la sɛbɛn fura don sɛbɛn fura min ni a b'i jagoya i seko yɛrɛ t'a la bilen ni dɔgɔtɔrɔ ye repos forcé sɛbɛn mɔgɔ min kun fo ni a tigi y'a sɛbɛn fura dogo n'o la n'i ka cakɛ ɲɛmɔgɔw ye a ye u kan k'i jagoya k'i bali i bɛ olu bi kɔni b'i bila baara min na u kan k'i bali o baara la jagoya n'olu fana m'o kɛ hali o ko bɛ se ka taa kiiri bolo kan parce que dɔgɔtɔrɔ de y'a jira k'a fɔ ko karisa a yamaruyalen don ne dɔgɔtɔrɔ ne min y'a ka dɔgɔtɔrɔ ye ne de y'a fɔ k'a fɔ ko karisa ka bila lafiya bɔ la ka sɔrɔ kɛ n yɛrɛ b'a dɔn ne min y'a ka dɔgɔtɔrɔ ye n b'a dɔn n'a ma taa lafiya bɔ la nin wagati la a ma ɲ'a ma donc o de ye repos forcé kumakan in bɛ kumakanw kɔnɔ nin wagati laban na. D'accord Isa Kaba an b'a fɛ ka dɔn nin kumasen suganti kun jɔnjɔn ye jumɛn ye sɔgɔmada in na a bɛ tali kɛ waleya jumɛn de la? A bɛ tali kɛ waleya min kan o ye i yɛrɛ y'a fɔ Umaru y'a fɔ an y'a kuma fɔ ka caya a bɛ tali kɛ premier ministre ka kɛnɛya ko lahalaya kan i b'a dɔn k'a fɔ kabi dɔgɔkun kelen ni ko kelen bɛ sen na an y'a fɔ an ka babu kɔnɔna yan nɔ dɔgɔkun tɛmɛnen nka min bɔra o ye k'a fɔ primature baarakɛlaw olu ye sɛbɛn fura dɔ de fɔ sɛbɛn fura dɔ de bɔra yen fan fɛ nka sɛbɛn fura in ma bɔ gouvernement fan fɛ sɛbɛn fura in bɔra premier ministre ka cakɛyɔrɔ la sɛbɛn fura min n'a yɛrɛ la k'a fɔ ko premier ministre ka dɔgɔtɔrɔ de ye nin sɛbɛn in di a ma n'a bɛ fɔ a ma ko repos forcé ko k'a bila a ka a lafiya bɔ nka o sɛbɛn fura sɛbɛntiyali o dalu tɛ mɔgɔ bolo k'a fɔ ko premier ministre ka dɔgɔtɔrɔ ye a ka repos forcé sɛbɛn fura di a ma parce que a kɛra b'a ko communication nasuguya dɔ don communication nasuguya min wajibiyara ka communication kɛ parce que kuma wɛrɛw tun bɛ premier ministre ka fariganko kun kan kuma wɛrɛw minnu ni mɔgɔ dɔw yɛrɛ tun ye farigan wɛrɛw fɔ mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen minnu ye banaw yɛrɛ fɔ k'olu bɛ a la mɔgɔ dɔw yɛrɛ ko k'a taara kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la parti ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko Ismaël Sako ale yɛrɛ ye sɛbɛnni jan kɛ k'a fɔ ko nin bana jugumanba in de bɛ premier ministre la ko a yɛrɛ tun b'a la k'a tɛ taa kɔ kan ko mais k'a taara ka taa terike ko munna k'u b'o dɔn o de la kumaw bɛ fu fɔ cogo la o de la primature baarakɛlaw wajibiyara ka nin sɛbɛn fura bɔ k'a jira k'a fɔ ko premier ministre bilala repos forcé la donc n'i ye o ta k'o jateminɛ i b'a ye k'a fɔ tagalen ɲɛfɛ peut-être que fɛn dɔw bɛ yen nɔ primature yɛrɛ ka communiqué fan fɛ minnu nkalontigiyara k'a fɔ ko repos forcé tɛ nka tiɲɛ na bi premier ministre mangɛnɛ de. D'accord. Parce que n'i ye a mɛn ko repos forcé a bɛ i b'a fɔ dɔɔni u tun bɛ fɛ ka farigan ko de nkalontigiya k'a fɔ ko ayi ko farigan t'a la ko mais k'a taara repos de la mais sincèrement o nkalontigiyara bi premier ministre mangɛnɛ de. O ye tiɲɛ de mais minnu fana ni ye pression kɛ fo ka taa fɔ k'a fɔ ko premier ministre taara ka taa n'a ye kɔ kan tellement que bana ka jugu olu fana taara yɔrɔ jan
ko la kojugu donc kunu i yɛrɛ Umar y'a fɔ yan nɔ président yɛrɛ ye décret bɔ k'a yira k'a fɔ ko min ye colonel Abdoulaye Maïga ye ko o bɛ premier ministre ya jɔyɔrɔ fa yanni premier ministre k'a yɛrɛ sɔrɔ o de ye intérim ye o b'a yira k'a fɔ jigi b'a kan halisa k'a fɔ ko premier ministre bɛ segin ka na contrairement à mɔgɔ caman fana bɛ ka min fɔ k'a fɔ ko ni kɔni ye premier ministre ta bannen a ko la pour le moment ni premier ministre ta kun banna premier ministre a ko la a tun tɛ fɔ ko Abdoulaye Maïga intérimaire ye pour le moment mais fo ka se bi ma a fɔra ko intérimaire don ni intérim don o kɔrɔ ye k'a fɔ ko titulaire de bɛ yen nɔ jusqu'à preuve du contraire fo bi Choguel Kokala Maïga de premier ministre ye colonel Abdoulaye Maïga ye premier ministre par intérim ye le temps que Choguel Kokala Maïga kana ka poste récupérer peut-être tagalen ɲɛfɛ ni farigan nɔgɔyara premier ministre bɛ na Abdoulaye Maïga bɛ segin a ka ministre de l'administration territoriale la nɔ la premier ministre bɛ na ka na a ka premier ministre ya baara kɛ peut-être que ni farigan ko a tɛ nɔgɔya ten ka jɛnya kosɛbɛ parce que jamana mago bɛ mɔgɔ la mɔgɔ min ni a fana ni a bɛ bila a ka minɛn bɛɛ kɔnɔ walasa a ka premier ministre ya kɛ peut-être que Abdoulaye Maïga ta bɛ bɔ intérimaire la k'a kɛ premier ministre ye mais pour le moment jusqu'à preuve du contraire le premier ministre du Mali c'est Choguel Kokala Maïga. D'accord. Colonel Abdoulaye Maïga ye premier ministre par intérim pour un temps. Intérim kɔrɔ ye k'a fɔ ko i b'a la yanni wagati dɔ cɛ donc o précision ninnu olu ka kan ko olu di polémique kɔni bɛ a ko la mais polémique fana ni sɔrɔla min fɛ o ye an ka jamana an tabiya an taabolo yɛrɛ de ye nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bana ko fan fɛ e ni ne bɛɛ bɛ bana yan nɔ tuma dɔ la an bɛ tila antenne na tuma min an b'a fɔ ɲɔgɔn ye farigani yɛrɛ bɛ ne na bi mais antenne na o ye maliyɛn yɛrɛ de natiri ye maliyɛn ka bana ko fɔfɔli bɛɛ ɲɛna o man di an ye premier ministre wo jamana ɲɛmɔgɔ wo mɔgɔ wɛrɛw tɛ maliyɛnw de don donc o tabiya de b'an bɛɛ lajɛlen na o communication kɛra sababu ye fo premier ministre ka bana ko a masɔnnamɔgɔw y'a ɲini k'a dogo a baarakɛɲɔgɔnw y'a ɲini k'a dogo nka fiɲɛ kɛra min ye c'est que rendez-vous tun bɛ premier ministre ni Jeune Afrique mɔgɔw de ɲɔgɔn cɛ an ka tiɲɛ fɔ Jeune Afrique mɔgɔw rendez-vous tun b'a n'u ni ɲɔgɔn cɛ pour une interview olu de taara ka taa u ka interview la a fɔra u ɲɛna ko premier ministre tɛ se ka interview kɛ nin wagati la donc ni o fɔra kunnafonidilaw ye kunnafonidilaw b'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn donc olu de ye sɔgɔbɛli kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko premier ministre man kɛnɛ bon u ye bana min fɔ o kɔni jusqu'à présent o démentira u ko AVC de ye premier ministre bi a fɔra ko AVC ma premier ministre bi donc an bɛ version officielle minɛ olu kɔni y'u ta fɔ mɔgɔ t'u sɔsɔ u t'a la nka version officielle min fɔra o ye k'a fɔ AVC ma premier ministre bi donc an b'o niveau de la fanta tɛmɛ ka dossier in kun kan. D'accord Umar ɲininkali dɔ b'i bolo an ka se ka jɛmukan kuncɛ sabula wagati tɔ man ca tuguni. Ɲininkali min bɛ ne bolo Isa Kaba a ka suma nin waleya ninnu ka kɛ an ka jamana kɔnɔ ka premier ministre dɔ bila repos force la fo dɔ ka a nɔra bila a ka suma nin ka kɛ an ka jamana kɔnɔ yalima Abdoulaye Maïga ale bɛna fila bɛɛ de kɛ a bɛ premier ministre par intérim la a bɛ décentralisation fana jira a b'a fila bɛɛ de kɛ wa. Oui o cas bɛ yen nɔ cas tɛmɛna hali min tɛ ni circonstance par exemple premier ministre Boubou Cissé nominé ka kɛ premier ministre ye ka bɔ ministre de l'économie et des finances la ka kɛ premier ministre ye ka sababu kɛ a yɛrɛ hakili la dossier minnu bɛ ale kelen de b'u maîtriser ale de bɛ se k'a baara kɛ Boubou Cissé est resté ministre de l'économie et des finances et premier ministre en même temps donc ça veut dire que pour le moment comme a jigiyalen don k'a fɔ ko a tɛ kɛ wagati jan donc Abdoulaye Maïga bɛ a ka ministre de l'administration territoriale baara kɛ a b'a ka premier ministre ya baara fana kɛ o bɛ kɛ hali président bɛ poste dɔw ta tuma dɔ la président bɛ se ka kɛ ministre de la défense ye mais président de la république fana don olu cas fana bɛ yen donc ministre dɔ bɛ se ka parce que premier ministre ya baara tiɲɛ don premier ministre ya baara kolo ka girin zango an bɛ wagati min na administration territoriale fana baara kolo ka girin zango an bɛ wagati min na mais minnu tun kan ka ordre de succession tun ye min ye n'o yɛrɛ tun ye décret min n'a signé na juillet kalo tile 26 o décret tun bɛ mun fɔ o décret tun y'a jira k'a fɔ ko en cas d'empêchement du premier ministre comme ministre de la défense o de bɛ premier ministre ya wɔrɔli fa jɔn i y'o fɔ yan l'autre jour o jɛlen don mais mun kɛra c'est que a jateminɛna k'a fɔ ministre de la défense ka baara bɛ kundama min na bi n'i ye premier ministre ya baara fara ale ka baara kundama kan sango o baaraw tɛ kelen ye kosɛbɛ a bɛ gɛlɛya kojugu
Donc bisigi la au torrent ministre de la justice on a la même chose au frère de Kanga au suit directement en cas ni ministre de la défense c'est ministre de la justice de Kanga nous frère bora non ministre de la refondation ni Ibrahim Ikassa mais nous nous be fait président ka décision be olu be sans faire président de décret ta faut ko bonne pas au be ne a faut ko nani na lisika no ye administration territoriale o de colonel Ablaye Maïga ne de Congo de premier ministre a Jorofa en même temps abaka baraka donc o ye président ka décision président ka décret o be décret on nous be galon ka boye non parce que o de décret là-bas o de décision là-bas donc Assimi Goïta a décidé que tiens do décret mi signé na ok nya ira ka ko Sadio de kan kai tiens do ni Sadio tanya kasonge tinga kai tiens do ni kasonge fena ngutanya Ikassa kan kai ngane de koko colonel Ablaye Maïga de kai décision de tara ngobu adapter ka beno décision familial ko nyuma o be so madina wala li sanfe Isaka ba ibe sika mfo ka baro datu ka baro datu mini o kanga fo ka fara aka ni bela jere kanga o don oui o e ka fo anga haklito fota ani keto la jamana gelale do wakati mnona c'est très important oui que ce soit Choguel Massouna Mogo que ce soit munu Gwara Daba munu be non fait kangi janto parce que la roue tourne bi Choguel do chine a se ka mo ko bare lui est fin munu ni mo kan ku janto ka fota o ka keta o la jango bibina anola bila ka ban pour le moment intérim na ko ka toy aka lafia boloda on n'a pas qu'à bon parce que fin do wala do nous ou fara la ɲɔgɔn kan fo manjugu jamana marala fo mɔgɔw ka rankini bila ɲɔgɔn kɔnɔ ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma o dun bɛ ka caya ni waati laban in kɔnɔ fɛngɛw bɛ mɔgɔ tunguruninw bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kojugu k'a daminɛ Bugey taw la k'a bila tɔw la Ibrahim Bokar Keita taw n'a ɲɔgɔnnaw donc kogo ni kungurunin bɛ ka don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka se hakɛ dɔw ma bɛɛ ni occasion dɔ sɔrɔla dɔrɔn bɛɛ b'a fɔ k'i b'i ta sara bɛɛ b'a fɔ k'i b'i ta sara n'o kɛra jamana tɛ se ka jɔ o kan o ye ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen ye an k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ka fara o kan dɔrɔn ka se ka bɔ kuma la Choguel ka bana gestion ma ɲɛ a ka communicateur fan fɛ parce que n'i ye mɔgɔw ladimi i bɛ mɔgɔw bila ka kuma bi Choguel ka communicateur fana k'u da de o bɛ fisaya nka an bɛ fɛn dɔ fana dénoncer minnu bɛ ka a fɔ k'a taara kɔ kan dalu foyi t'u bolo k'a fɔ ko a taara kɔ kan wa tiɲɛ tɛ a ma taa kɔ kan bi na a bɛ Mali kɔnɔ yan mais n'i ko k'i ka taa ni Choguel ye kɔ kan bi na a kuma ka ca a dengan dɔn ka ca a kuma ka ca mais a ma taa kɔ kan. D'accord Isaka bɛ ka kuma latigɛ tɛ ɲininkaliw bɛ ka caya kosɛbɛ ko yalima ko yɛlɛma bɛna don primature kow cogoyaw la wa ou bien équipe min bɛ yen o bɛ to en place baaraw bɛɛ bɛ to a nɔ la wa. Je pense que équipe ninnu bɛ fusionner dɔɔni de administration territoriale mɔgɔw ni primature mɔgɔw hakililaw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn mais k'a fɔ ko nomination de bɛna kɛ ka chargé de communication ni non mun dalen t'o la hali dɔɔni bɛɛ bɛ tɛmɛ n'i ka baara ye peut-être que n ye min fɔ ni format falenna k'a bɔ intérimaire la i n'a fɔ Laginɛ ta kɛra cogo min parce que ministre dɔ tun bɛ intérimaire la Laginɛkaw fɛ mais o confirmera k'a kɛ premier ministre yɛrɛ ye dɔgɔkun kɔnɔ peut-être que n'o ɲɔgɔnna nana wagati min ni colonel Ablaye bɛna installer pour être premier ministre peut-être que o yɛrɛ bɛ sɔn ka kɛ remaniement gouvernemental dɔ ye ka falenw don kow la parce que ni mɔgɔ min ye premier ministre ye il faut que a fana ni ka hakilina di hali gouvernement sigili kan peut-être que n'o de kɛra chargé de communication ni fɛnw ani conseiller minnu bɛ yen nɔ ani chef de cabinet ni fɛn minnu bɛ yen nɔ olu bɛ se ka falen mais bi na Ablaye bɛ cogo min peut-être que Choguel ka chef de cabinet o bɛ to primature la yen nɔ mais o tɛ kɛ Ablaye ka chef de cabinet o bɛ to Choguel kɛrɛfɛ non puisque Choguel est toujours premier ministre. D'accord. Choguel est toujours premier ministre. Choguel ka chef de cabinet a n'a ka attaché de presse ni fɛngɛw olu bɛ yen nɔ mais Ablaye n'a ka chef de cabinet a n'a ka protocole n'a ka mɔgɔ tɔw peut-être que olu bɛ yɛlɛ ka na mais u ni dɔ ninnu bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn mais madala ni chevauchement ba bɛ kɛ
ka sababu kɛ ni mouvement ye fo ni données falenna wagati min ka colonel Ablaye kɛ plein pouvoir ye. Famille ko ɲuman o bɛ sɔgɔmaden na walawalali sanfɛ Omar Koyita o b'a di ale banna. Kuma kuncɛ kuma an b'an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko u ye danaya min sabati an na n'Ala sɔnna ma an n'an jija tuma bɛɛ ka kunnafoni sanuman ɲini ka di u ma k'u danaya minɛ fa. Siga tɛ o la Omar k'i fo merci Isaka wa. An bɛ foli badi ka taa Yusuf Jawara ma yɛlɛma o ma ɲɛma don k'a fana bɛ an ka jamukan lamɛn sɔgɔma Basara Hayidara an bɛ a fɔ Aba n'a ka denbaya bɛ Segu an bɛ foli badi u bɛɛ lajɛlen ma bajɛ an b'u fo ka ba Mindaw n'a ka jelimuso Bamunata Danbele ani tonton Jara super bitɔn maakɔrɔ don k'an bɛ na super bitɔn ka taa dɔgɔkun in bɛɛ kɔnɔ an bɛ na orchestre kɔrɔ ninnu labɔ ko n'an ye minnu sɔrɔ parce que a caman fana bɛ yen nɔ minnu ka taa se foyi tɛ bɔlɔlɔ sanfɛ. A ma nɔgɔn Isaka wa k'i yɛrɛ fo ka sɔgɔmada fɛ foli di Ɲoro di Sahelkaw ma ka Narakaw fo an ma ɲinɛ Selengekaw kɔ an kanubaga bɛ ni fantan naani bɛɛ lajɛlen na Marije Sako an bɛ ale ka foli kɛ Amdala Isa Sangare k'a ni sɔgɔma fɛn bɛ tali kɛ Mahamadu Danbele la ni jɛmukan in tɛ fa kumasi an ka foli bɛ a ye. Yakuba Sise Tɔnbɔkutukaw fɛ an bɛ foli ba d'a ma. An ka foli bɛ a ye Madame Sisoko Fanta Keita ko ani sɔgɔma ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Madame Sali Tanti Jaba Sidibe a bɛ Banangabugu Cour suprême kɛrɛfɛ ka kanubaga bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn anw se kɛra kibaruya minnu ye bi tɛnɛndonya in na k'a di aw ma o bɛ tali kɛ nin na bi jɛmukan o bɛ datugu yan yɔrɔ la an bɛ wuli k'an sigiyɔrɔ to Adel Samake bolo a bɛ dugu kunkan ko kɛnɛ sigi Isaka ba an bɛ foli spécial kɛ an kanubagabaw bɛɛ lajɛlen minnu sera k'u sen b'u kɔnɔ ka na an ka match la jama bɔra a kɛra jamako yɛrɛ da ye an bɛ Musabugukaw an bɛ mention spéciale di olu ma ani kanubagaw bɔra Bamakɔ fantan naani bɛɛ lajɛlen bɛ ballontan la terrain mun fɔlen i b'a fɔ ko samedi 26 mars Aigle ka qualification do ka taa coupe du monde siga foyi t'a la san ma bali fo si ma bali ko Ala ka kanu to halisa aw kanubagaw aw k'an bɛn sini sɔgɔma 7h15 ni bɛn yele aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni Ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛn kunnafoni